इंडियन फ्लाइट 171 12 जून की दोपहर 1:39 पे अहमदाबाद के वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद कैप्टन सुमित सबरवाल मैडे की कॉल दे देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि प्लेन अब उनके कंट्रोल में नहीं था। इससे पहले कंट्रोल टावर उनसे कुछ पूछ पाता, प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जाकर क्रैश हो जाता है। इस अफसोसनाक हादसे में क्रू समेत 242 लोग मारे जाते हैं और हैरत अंगेज तौर पे एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश सरवाइव कर जाते हैं। इस हादसे के इकलौते सर्वाइवर रमेश बताते हैं कि क्रैश से पहले जहाज में केबिन की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, जो एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की तरफ इशारा था। जहाज काफ़ी तेज़ी से नीचे आने लगा और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ये जहाज़ असल में बोइंग का 787 था, लेकिन बोइंग के प्लेन के साथ ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। 6 माह पहले 1 दिसंबर 2024 को अमेरिकन एयर फ्लाइट 1047 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसा रमेश ने बताया। अमेरिकन फ्लाइट 1047 जब अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर थी तो उसमें भी एक इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अचानक से जहाज तेज़ी से नीचे आने लगा। लेकिन उस जहाज की खुशकिस्मती थी कि प्लेन उस वक्त 34,000 फीट की ऊंचाई पे था, जिसकी वजह से पायलट्स ने जहाज को कंट्रोल करके सेफली लैंड करा लिया। बोइंग के साथ ये कोई पहला हादसा नहीं था। पिछले 15 साल में बोइंग के साथ हुए इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये है बोइंग के साथ हुए पिछले 15 साल में तमाम छोटे बड़े हादसा की लिस्ट, जो यकीनन काफ़ी सारे सवाल खड़े करती है। इन्हीं सब इंसिडेंट के चलते बोइंग ने लोगों पर से अपना भरोसा खो दिया है। एक सर्वे के मुताबिक लोग अब बोइंग के प्लेन्स में बैठना प्रेफर नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बोइंग, जो एक टाइम पे एविएशन की दुनिया का बेताज बादशाह था, बोइंग जिसके बारे में कहा जाता था इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, वो आज ऐसे डाउनफॉल तक कैसे पहुंच गई कि लोग इसमें बैठना भी पसंद नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि बोइंग कंपनी आज इस हाल तक कैसे पहुंची। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हतान स्टोरीज, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की असल कहानियां, उन कहानियों का सच जो आम नज़रों से छुपा होता है। बोइंग के इस डाउनफॉल की शुरुआत अक्टूबर 2018 से होती है, जब इंडोनेशिया की लाइन एयर फ्लाइट 610 क्रैश होती है। दरअसल ये बोइंग का मॉडल 737 मैक्स था और सिर्फ 6 महीनों के बाद मार्च 2019 में इथोपियन एयर फ्लाइट 302 भी एक क्रैश का शिकार हो जाती है। और हैरानी की बात ये थी कि ये भी बोइंग का मॉडल 737 मैक्स था। सिर्फ 6 माह के अरसे में बोइंग के सेम मॉडल के 2 प्लेन क्रैश हो जाते हैं। इन दोनों क्रैशेस में टोटल 346 लोग मारे गए थे और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन दोनों जहाज की क्रैश होने की वजह भी एक ही थी। इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि दोनों हादसों का जिम्मेदार बोइंग ही थी। उस वक्त बोइंग के 737 मैक्स के 180 से भी ज़्यादा जहाज़ सर्विस में थे और इस हादसे के बाद बोइंग के इन तमाम जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि इंडोनेशिया की लाइन एयर फ्लाइट 610 और इथोपियन एयर फ्लाइट 302 के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। आइए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम बोइंग की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बोइंग कंपनी का आगाज़ 1916 में विलियम ई बोइंग ने वाशिंगटन में किया, जहां पहली दफ़ा वो पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी के नाम से एयरक्राफ्ट बनाने लगी। 1917 में इसे बोइंग एरोप्लेन कंपनी का नाम दे दिया गया। पहले वर्ल्ड वॉर में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाकर बोइंग ने डिफेंस सेक्टर में अपना नाम बनाया। उसके बाद 1950s में बोइंग ने जेट एज का आगाज़ किया, जब उसने पहला कमर्शियल जेट लाइनर बोइंग 707 लॉन्च किया, जो एविएशन की दुनिया में एक इनकलाब लेकर आया। इसके बाद बोइंग ने 727, 737 और 747 जैसे मॉडल लॉन्च किए, जिन मॉडल्स ने बोइंग को कमर्शियल एविएशन का लीडर बना दिया। साल 1995 में बोइंग ने पहला लॉन्ग रेंज इंजन जेट 777 इंट्रोड्यूस किया, जो बहुत कम फ्यूल में लंबी उड़ान भर सकता था। साल 1997 में बोइंग ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर मैकडॉनल्ड डगलस को $13.3 बिलियन में खरीद लिया
اور ایویشن کی دنیا کا اکیلا بادشاہ بن گیا۔ لیکن بوئنگ کی یہ خوشی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی، کیونکہ 2001 میں بوئنگ کے دوسرے کمپیٹیٹر ایئر بس نے اپنی پرانی کنسورٹیم بیس آئیڈینٹی ایئر بس انڈسٹری جی کو ختم کر کے ایک سینٹرلائز اور پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ خود کو ریکوگنائز کیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ بوئنگ کی ڈائریکٹ کمپیٹیٹر تھی۔ ایئر بس نے ایک کے بعد ایک بوئنگ کے پلینز کی ٹکر کے جہاز مینوفیکچر کرنا شروع کر دیے۔ 2010 میں ایئر بس نے ایئر بس A350 لانچ کیا۔ یہ اسپیشلی بوئنگ کی 787 ڈریم لائنر اور 777X کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن زیادہ فیول ایفیشینٹ تھا اور پیسنجر کے کمفرٹ پہ بھی فوکس کرتا تھا۔ اس کی انہی اسپیسیفیکیشن کے چلتے لانچ ہوتے ہی ایئر بس A350 کے ٹوٹل 780 پلینز سیل ہو گئے، جتنے پلینز بوئنگ اپنے پورے سال میں بھی سیل نہیں کرتا۔ یہ خبر تو جیسے بوئنگ پر بجلی بن کر گری۔ اب ان کو کسی بھی طرح ایئر بس سے اپنا مارکیٹ شیئر واپس لینا تھا۔ ایئر بس A350 کا مقابلہ کرنے کے لیے بوئنگ نے 737 میکس لانچ کی۔ جی ہاں، یہ وہی ماڈل ہے جس کے 2 کریشز کی بات ہم نے شروعات میں کی تھی۔ پہلا کریش انڈونیشیا کی لائن ایئر فلائٹ 610 اور دوسرا کریش ایتھوپین ایئر فلائٹ 302 کا تھا، اور اسی ماڈل کی وجہ سے بوئنگ کمپنی آج اس حال تک پہنچ گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بوئنگ نے 737 میکس کو مینوفیکچر کرتے وقت ایسی کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے یہ 2 بڑے کریشز ہوئے۔ دراصل ایئر بس A350 کا مقابلہ کرنے کے لیے بوئنگ نے اپنے جہاز کو بھی فیول ایفیشینٹ ہی بنانا تھا۔ اس لیے بوئنگ نے لیپ 1D انجنز لگائے جو فزیکلی بڑے تھے۔ ان انجنز کو ایئر کرافٹ کے ونگ کے آگے اور اوپر فٹ کیا گیا، جس کا اثر ایئر کرافٹ کے ایروڈائنامک پہ پڑا۔ اس کی وجہ سے کچھ کنڈیشنز میں پلین کی نوز آگے کی طرف اٹھنے لگتی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے پلین کے پورے ڈیزائن کو چینج کیا جائے، اور اس کام میں کافی ایفرٹ اور پیسہ بھی لگتا، لیکن شاید بوئنگ کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی یہ جہاز لانچ کرنے کی، اور اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بوئنگ کے ایک نئے سافٹ ویئر کو انٹروڈیوس کیا جس کا نام تھا MCAS۔ MCAS کی فل فارم ہے مینوئنگ کریکٹرسٹک آگمنٹنگ سسٹم۔ MCAS کا کام تھا کہ اگر پلین نوز اب ڈیٹیکٹ کرے گا تو بنا پائلوٹ کی انپٹ کے آٹومیٹکلی نوز کو نیچے کرے گا۔ اب یوزولی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایویشن میں کوئی نیا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے FAA کی کافی اپروولس چاہیے ہوتی ہیں اور پائلٹس کو بھی ٹریننگ دینی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ بوئنگ کو تو شاید کچھ زیادہ ہی جلدی تھی ایئر بس سے اپنا مارکیٹ شیئر واپس لینے کی، تو اس نے ان تمام رولز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہ سوچا کہ جب سافٹ ویئر خود ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو پائلٹس کو ٹریننگ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہی بوئنگ کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ MCAS کا سب سے بڑا لوپ ہول یہ تھا کہ اس کا پورا سافٹ ویئر صرف ایک سینسر کی ریڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ مان لو اگر وہ سینسر خراب ہو جائے اور غلط ریڈنگ دینے لگے تو جہاز خود بخود ہی بنا پائلٹ کی انپٹ کے نوز ڈاؤن کرنے لگے گا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ پائلٹ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ سافٹ ویئر بنا پائلٹ کی انپٹ کے آپریٹ ہوتا ہے اور جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو جائے گا۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا انڈونیشیا کی لائن ایئر فلائٹ 610 اور ایتھوپین ایئر فلائٹ 302 کے ساتھ۔ ان دونوں کیسز میں MCAS فیل ہو گیا اور دونوں جہاز خود بخود ہی نوز ڈیپتھ کرتے ہوئے بری طرح سے کریش ہو گئے۔ جب دنیا کے سامنے بوئنگ کی یہ لاپرواہی سامنے آئی تو کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کمپنی کے شیئرز بھی تیزی سے نیچے گرنے لگے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ بوئنگ نے لوگوں پر سے اپنا اعتماد کھو دیا تھا۔ بوئنگ 737 میکس کی کریشز کے بعد کئی شاکنگ انکشافات سامنے آئے، جس میں بوئنگ کے اندر کے انجینئرز اور امپلائیز نے خود کمپنی کے اگینسٹ آواز اٹھائی۔ انٹرنل ای میلز اور ڈاکیومنٹ سے پتہ چلا کہ انجینئرز نے MCAS سسٹم کے ڈیزائن اور اس کی ٹریننگ پروسیس کو لے کے پہلے ہی کنسرنز اٹھائے تھے، لیکن انہیں اگنور کر دیا گیا۔ ایک انجینئر نے لکھا، "This airplane is designed by clowns who is stunt supervised by monkeys." یہ ای میل 2016 میں لیک ہوئی تھی، اور یہ بھی سامنے آیا کہ بوئنگ نے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کو سسٹم کے فلوز کے بارے میں مکمل طور پر انفارم نہیں کیا تھا تاکہ سرٹیفیکیشن پروسیس تیزی سے ہو جائے۔ اس کو چھپانے اور غلط انفارمیشن دینے کی وجہ سے بوئنگ پر کئی لیگل کیسز ہوئے، جن میں کرمنل انویسٹیگیشن، سول لا سوٹ
और रॉन्गफुल डेथ क्लेम्स शामिल थे। बोइंग ने 2021 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ एक सेटलमेंट में $2.5 बिलियन का फाइन भरा, जिसमें $500 मिलियन विक्टिम की फैमिलीज को दिए गए। इन स्कैंडल्स में बोइंग की सेफ्टी, उसके कल्चर, इंटरनल एथिक्स और कॉर्पोरेट ग्रीड को एक्सपोज किया गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी डैमेज हुई। बोइंग के एक विसल ब्लोवर एम्प्लॉय जॉन बार्नेट ने कंपनी के खिलाफ बहुत अहम इंकशाफ किए थे। वो बोइंग में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पर काम करते रहे और उनका फोकस 787 ड्रीम लाइनर प्रोग्राम पर था। बार्नेट ने 2017 में बोइंग पर इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी जानबूझकर सब्सटेंस पार्ट्स एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर रही है और सेफ्टी कंसर्न्स को भी इग्नोर कर रही है। उनका कहना था कि बोइंग ने ऑक्सीजन सिस्टम जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को फॉल्टी होने के बावजूद यूज़ किया, जो इमरजेंसी में काम आता था। उन्होंने FAA को भी इस सिलसिले में कंप्लेंट फाइल की। जॉन बार्नेट के इंकशाफात ने बोइंग के ऑपरेशंस और एथिक्स पर सवाल उठाए। जॉन बार्नेट ने बोइंग के खिलाफ लीगल एक्शन भी शुरू किया, लेकिन मार्च 2024 में जब वो अपने लॉ सूट के सिलसिले में डिपोजिशन देने के लिए साउथ कैरोलिना में मौजूद थे तो वो अपने होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए। उनकी मौत को पहले खुदकुशी कहा गया, लेकिन उस वक्त उनकी मौत पर शुबहात बरकरार थे क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल विसल ब्लोअर थे। उनकी डेथ कोर्ट अपीयरेंस से बिल्कुल पहले हुई थी। उनके लॉयर ने भी कहा कि वो मेंटली स्टेबल थे और केस के लिए पुरुमीद थे। जॉन बार्नेट की मौत ने बोइंग के खिलाफ चलने वाले केसेस और इंटरनल कल्चर के हवाले से और भी ज़्यादा कंसर्न्स को जन्म दिया। बोइंग कंपनी का एविएशन की दुनिया में जो स्टेटस और मकाम था, शायद उसको वापस पाने के लिए उसे कई दिहाइयाँ लग जाएं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेटस उसको दोबारा कभी ना मिल पाए। बहरहाल जो भी हो, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बोइंग खुद है। तो दोस्तों, ये थी बोइंग की असल कहानी। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर हम मज़ीद वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।